My next question has come from Aruba. Again, it's a very sensitive question. Aruba कहती है कि मैं डिप्रेस हूँ. I was adopted by my khala and she died 2 years ago and I'm unable to settle with my real parents. Very interesting question. And Aruba में आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ. मैं अगर आपकी जगह पे हूँ तो मेरी ज़िंदगी में 2 चैलेंजेस हैं और आई विश कि इसके ऊपर मैं आपको कोच कर सकता, जो कि 1-to-1 होता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट होता है. लेकिन चूँकि आपने क्वेश्चन किया तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको जवाब दूँ. मैं आपकी जगह पे खुद को रख के सोचूँ तो मुझे 2 चैलेंजेस हैं. एक ऐसी खातून जिसको मैं मैंने अपनी माँ समझा, वो इस दुनिया से चलेगी. सो मुझे दुख है कि मेरी माँ इस दुनिया से चलेगी. एंड आई एम श्योर आप इस वक्त बहुत ग्रीफ, बहुत गम और तकलीफ की कैफियत में होगी. तो दिस इज समथिंग विच इज़ ऑब्वियसली अ बैड न्यूज़. एट द सेम टाइम जो आपकी ज़िंदगी में एक खुशखबरी है वो ये कि आपको ये पता चला कि आपके रियल पेरेंट्स मौजूद हैं एंड दे आर माशाल्लाह स्टिल अलाइव. सो नफ्सियाती तौर पे आपके अपने अंदर एक कश्मकश है, एक कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या मैं अपनी एडॉप्टेड मदर जो हैं आपकी, उनके जाने का दुख मनाऊं या अपने माँ बाप के होने की खुशी मनाऊं. और अगर वो खाला जो जिन्होंने आपको माँ की तरह पाला, अगर उन्होंने आपको अडॉप्ट नहीं भी किया होता तो तभी वो आपकी खाला जो थी, तो उनके जाने की तकलीफ और उनका गम वो बिल्कुल अपनी जगह पे. एट द सेम टाइम आई कैन सेंस आपके अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी चल रहा होगा कि मेरे पेरेंट्स कौन है और मैं अपनी खाला के जाने का दुख मनाती रहूं या फिर अपने पेरेंट्स के होने की खुशी मनाऊं. सो मेरी यहाँ पे आपको जो एडवाइस है वो ये होगी, एंड आई एम नोबडी टू एडवाइस, लेकिन चूँकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका ये हाथ है जो खाली हो गया. सो ये खाला वज़ हियर एंड उन्होंने आपको माँ बन के पाला, वो अब नहीं है. और इस हाथ के अंदर, और मैं फिर अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस हाथ में जो था वो अल्लाह ताला ने ले लिया, वो खो गया आपसे. एंड एट द सेम टाइम इस हाथ में कुछ ऐसा है जो आपको मिल गया, और वो क्या मिला? आपके पेरेंट्स. सो व्हाट आई लाइक टू सजेस्ट टू यू इज कि जो आपने खोया उसका दुख ज़रूर मनाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा. एट द सेम टाइम ज़रा आंखें खोल के, तो जो हटा के इस हाथ की तरफ भी देखिए जिसमें अल्लाह ताला ने आपको क्या कुछ दे दिया. आई मीट सो मेनी पीपल जिनके पेरेंट्स नहीं है, एंड यू आर सो मच लकी कि आपके पेरेंट्स माशाल्लाह मौजूद हैं. सो व्हाट आई सजेस्ट टू यू इज कि आपके दिल के अंदर अगर कोई दुख है अपने पेरेंट्स के साथ, कोई रिवेंज है, अगर उन पे गुस्सा है कि उन्होंने आपको खाला को क्यों दे दिया, नफ्सियाती तौर पे समटाइम्स होता है बच्चों के दिमाग में कि मुझे उनको क्यों दिया. सो उन्होंने जिस वजह से भी दिया, उनसे ये अच्छा हुआ या आपके ख्याल में उनसे गलती हुई, द फर्स्ट थिंग इज़ आप उनको फॉरगिव कर दें, उनको माफ़ कर दें, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो भी फैसला किया वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में और उस वक्त जो भी सर्कमस्टांसेस थे उसके कॉन्टेक्स्ट में किया. आपकी खाला का चले जाना ना आपके बस में ना किसी और के बस में, वो अल्लाह ताला का फैसला है. उसके ऊपर सरे तस्लीम खम कर लें, उसको मान जाएं और इस बात की खुशी मनाइए, इस बात को सेलिब्रेट करें कि आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं. और कुरान पाक में, यहाँ पे कुरान पाक मौजूद है मेरे पास, में रेगुलरली पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें माँ बाप के साथ नेकी करने का हुक्म है, माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म है. तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप अपने माँ बाप के साथ एक बार फिर मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, बिकॉज देर आर योर पेरेंट्स, और वो इस दुनिया में आपको लाने की वजह है. सो कोशिश करें, कुछ ऐसा करें जिससे उनको खुशी मिले. वन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं. नंबर 2, आप उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ करना शुरू कर दीजिए. नंबर 3, आप उनको सर्व करें, उनकी खिदमत करें और अपनी ज़िंदगी में उनको अपना महवर मरकज़ बना लें. अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे. तो बट द फैक्ट इज़ आई डोंट हैव पेरेंट्स, मेरा ये हाथ खाली है, राइट.
I've lost my khala also a couple of years back. So imagine کہ there are people جن کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے, and at the same time you are somebody جن کی لائف میں ریئل پیرنٹس موجود ہیں. اللہ میں پھر کہتا ہوں ان کو لمبی زندگی دے, بٹ سم ڈے اگر یہ بھی آپ کی لائف میں نہ رہے تو دین سم ڈے یو آر گونا ریگریٹ کہ کاش جس وقت وہ زندہ تھے میرے ساتھ تھے میں ان کی کچھ خدمت کر لیتی, ان سے تھوڑا اور محبت کا اظہار کر لیتی, یہ جو بھی میرے دل کے اندر غصہ ہے, غم ہے, تکلیف ہے, اس کو تھوڑا میں سائڈ پہ کر کے ان کے ساتھ وقت گزار لیتی. تو بجائے اس کے کہ آپ پچھتائیں, اس لمحے کو سیز کر لیں, اس لمحے کو جکڑ لیں اور آج سے ان سے محبت کا اظہار کریں. I think your parents deserve to receive your kiss right here on their forehead. I told in one of my sessions, one of my closest friends, he lost his father. And میں جنازگاہ میں ان کے ساتھ کھڑا تھا, انہوں نے اپنے فادر کے کفن کو ہٹایا اور انہوں نے اپنے فادر کے ماتھے کے اوپر کس کیا. And I had tears in my eyes and he had tears in his eyes. اور بعد میں ہماری کانورسیشن ہوئی تو وہ میرے بہت قریبی دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسر میں نے اپنی ہوش آنے کے بعد شاید پہلی بار اپنے فادر کو ماتھے پہ کس کیا. اینڈ ہی سیڈ کاش کہ میں ان کو زیادہ کس کرتا, اپنی محبت کا زیادہ اظہار کرتا. بچپن میں ہمیں اپنے پیرنٹس کو کس کرنے میں کوئی شرم جھجک محسوس نہیں ہوتی, لیکن بڑے ہونے کے بعد ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے ہمیں جھجک آتی ہے, شرم آتی ہے, ہم ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں. سو اریبا what I suggest is your parents deserve your love. اور as I said earlier, آپ ان کو معاف کر دیں. آپ کے ان کے درمیان میں جو بھی ایشوز ہیں, ایک دن آئے گا جب یہ ایشوز آپ کو بہت چھوٹے لگیں گے, ریلیونٹ ہوں گے, اور پرٹیکولرلی خدا نخواستہ یہ وہ دن ہوگا جس وقت وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گے. دین یو ول کرائی, یو ول ریگریٹ کہ کاش میں اس وقت مجھ سے کھل کے محبت کا اظہار کرتی, جب وہ میری زندگی میں تھے میں نے ان کو ویلیو کیوں نہیں کیا. تو اریبا, ساری آپ کی جو فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. آپ بہت تکلیف میں سے گزری ہیں, آپ بڑے کرائسس میں سے گزری ہیں, خالہ نے پالا اور اصل ماں باپ سے اب ملاقات ہو رہی ہے. تو آپ کی یہ جو بھی فیلنگز ہیں ان کو اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجیے. اینڈ وٹ آئی سجیسٹ از, سنس یو آسک می, آپ پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ your parents are alive, پھر آپ ان کی خدمت کریں اینڈ ان کا خیال رکھیں, ان کی کیئر کریں, ان کی دل بھر کے پرواہ کریں اور ان کو کچھ ایسا کریں جس سے وہ خوش رہیں. اور میرا بلیف ہے کہ جب آپ نے ان کے دل کو خوشی سے بھر دیا اپنی وجہ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی خوشیوں سے بھر دے گا. کیونکہ جب ماں باپ کے دل سے سچی دعا نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے.